Terus kat saya sebab saya tak baca komen. Okay, so 1.2 complex number. So we were gonna have to represent the complex number in Cartesian form, and we have to find the equality of two complex number, find the conjugate, and then we have to find we have to determine the complex number in polar form. Okay, so technically it start with imaginary unit. Okay, as you know that kalau kita factorize x square, okay, kalau kita nampak di sini x square equal to k. Kalau k kamu adalah greater than 0, you will end up with two different root. Either dia adalah positive k ataupun negative k. Okay, so this is the example. Let's say we factorize x square equal to 49. So we end up with x equal to 7, x equal to negative 7. The same thing as x square equal to 1 over 4. So end up the root will be 1 over 2 and negative 1 over 2. Will be plus minus the value. Okay, but if you encounter with x square equal to k where k is less than 0, which is k dia adalah negative number. So kalau kita tekan calculator, dia akan keluar maths error. Why maths error? Because it's not a real number. It is imaginary unit. Because if we simplify, it end up with like this. We have square root negative 1. So dalam square root tak boleh negative. So sebab tu kita panggil dia bukan real number. So we call it as imaginary unit. We put as in I. Okay. So I akan ada dalam complex number. Okay. So first thing first, you need to know how to simplify the I. Okay. So kalau kita ada single I equal to square root negative 1. So kalau kita ada I square, bermaksud square root negative 1 darab dengan square root negative 1. So square root dan square root as in basic of indices, square root A times square root A adalah square root A square. So dia akan end up dengan A. Okay, so kalau square root 2 darab square root 2, kita akan end up dengan 2. Sebab base di dalam adalah sama. So sebab dalam ni adalah base yang sama, negative 1, so end up dia adalah negative 1. Okay, so that's how we simplify for the I square. So kalau I cube, kita boleh split dia menjadi I square darab dengan single I. So kita tahu I square adalah negative 1. Ini adalah negative 1 darab dengan I, dia akan end up dengan negative I. Okay, so the same thing for the I4. We split it to be I square and I square. So I square kita tahu dia adalah negative 1. Negative 1 darab dengan negative 1. So negative 1 darab negative 1 kita akan dapat positive 1. Okay. And for the I5, split to be 3 and 2. So I3 kita tahu dia adalah negative I. I square adalah negative 1. So negative I darab dengan negative 1 adalah positive I. Okay, let's say if you want to find I to the power of 9, we can split it to be I power of 3, I power of 3, I power of 3. So kalau power ni tambah, dia akan dapat 6. Dapat 9. 3, 6, 9. Okay, so I cube kita tahu dia adalah negative I. So negative I, negative I, negative I. So negative I darab negative I adalah positive I square. Ini adalah negative I. I square adalah negative 1. So we be negative 1 darab dengan negative I, kita akan dapat positive I. Okay, so kalau soalan minta kamu simplify the I, kamu akan pecahkan dia menjadi yang paling kecil dulu. Okay, pecahkan sikit, baru kita encounter either dia adalah negative 1, negative I, ataupun positive 1, ataupun positive I. Okay, clear? For the imaginary unit? Yes. Okay, so salin dulu. Clear, madam. Before we go for the simplify using the imaginary unit, example 4. Teacher, Yes. saya mau tanya,
Mhm. Yang I tu dia kenapa sama dengan punca -1? Sebab ini adalah not real number. So dia memang denote benda ni sebagai I. Okay Sebab, teacher, thank you. okay, alright. Sebab ini adalah term untuk maths. Dia memang denote square root -1 tu sebagai I. Kalau kita tengok pada calculator pun, nanti akan ada dekat atas tu simbol I. So itu menunjukkan dia adalah complex number ataupun imaginary unit. Okay, which is dia bukan real number. Okay, alright. So itu adalah I. Okay, now kita nak simplify, go through for the example 4. Simplify the following. Okay, so as you can see part A, square root -2, square root -8. So first thing first, kita splitkan dulu. Square root 2, square root -1 and square root 8, square root -1. So we know that square root -1 equal to I. So you can replace the square root -1 with the I. So we end up square root 2, square root 8. So first adalah I, second adalah I. So we have I square here. Okay, square root 2, square root 8. So you have the basic where we have it square root A times square root B. It's gonna be square root AB. Okay, so it means square root 2 times square root 8. So it's end up with square root 16. Okay, square root 16 boleh simplify tak? Boleh kecilkan tak? Boleh. Boleh apa? 4. Okay, so end up with positive 4. We have it 4. I square kita tahu dia adalah -1. So we gonna have here will be -4. Okay, so split 1 by 1. Replace I square, simplify the third, and then we end up the final answer. Okay, alright, that one is the part A. Okay, if we go through for the part B, so we have it square root 3i, square root 27i minus square root -3. Okay, first thing first, we simplify this one first, which is we change to be I. So square root 3i, kita salin dia balik semula, minus square root 3, square root -1. So we know that square root -1 is a I. So end up square root 3i. Okay, now baru kita akan masukkan ke dalam bracket. So you have to expand. Okay, so if we expand, we encounter with square root 3 times square root 27. So 27 darab 3 berapa? 1. 81. Okay, so we end up with square root 81. And then I jumpa I, kita akan dapat I square. Minus square root 3 times square root 3. So we gonna have square root 9. Okay, so we be square root 9. And then I adalah I square. So kita tahu I square adalah -1. So ini boleh simplify jadi 9. Ini boleh simplify jadi 3. So we end up with -9 minus, so -3. So negative jumpa negative jadi positive. So -9 plus 3. So we end up with -6. Okay, so do one by one so that kamu tak careless. Kita nak elakkan careless mistake. Sebab kalau kamu careless, walaupun jawapan betul, method atas salah, dia akan tetap salah. Okay, so make sure daripada awal mesti betul sampai habis. So simple things macam ini, make sure dia kena betul lah. Tak boleh tersilap. So kalau tersilap nanti sampai bawah dia akan salah. Okay, itu adalah part B. Okay, so part C, kalau saya laju bagi tahu so saya boleh hold. Okay, part C. So we have it 4 minus half I.
times 2i plus 4. Okay, so kita akan expand one by one. Okay, so I'll put that one first. So before times 2i adalah 8i, 4 times 4 will be 16. Okay, and then this one and this one. Make sure expand two brackets properly to be minus half I darab dengan 2i minus half I darab dengan 4. So be 8i plus 16. So here kita boleh cancel out. So I dan I akan end up dengan I square minus 2 and 4. So ini tinggal 2. So end up will be minus 2i. So I square kita tahu adalah negative 1. 16 minus negative 1 minus 2i. So collect the I and I. Yang tanpa I kita akan collect sama. Okay. So yang ini I ada I. Yang tanpa I adalah yang ini dan juga ini. So 16 minus negative 1 will be 17. 8i minus 2i will be positive 6i. Okay. So make sure your final answer for the complex number always A plus BI. Jangan letak BI plus A. Ini kita tak terima. Okay. Kita akan terima yang ini sahaja. Yang I di belakang, bukan I di depan. Okay. Alright. So that one is example 4. Baru kita akan masuk the proper way of complex number. The Cartesian form of complex number. Which is we have it Z equal to A plus BI. Okay, yang ini kita baru simplify. Simplify DI. Kita tak masuk lagi complex number. Kita hanya go through for the imaginary unit, which is I. Okay, so now baru kita akan pergi kepada the basic one ataupun kepala dia adalah complex number. So imaginary unit ada dalam complex number. Sebab tu kamu kena tahu dulu apa itu imaginary unit. Okay, so once kamu dah tahu nak simplify imaginary unit, so dia akan senang pada bahagian complex number. Okay, so complex number, we have Cartesian form Z equal to A plus BI. Subject mesti Z. Okay. So A adalah real part. B adalah imaginary part. So kita ada I. Sebab tu kamu belajar I tadi. Okay. I adalah imaginary unit. So B adalah imaginary part. Okay. So for example, if we have Z equal to 3 plus square root 2I. So real part kita adalah 3. Yang ini. Imaginary part kamu adalah square root 2. Tak perlu ambil I dia, ambil coefficient dia sahaja. So imaginary part kita adalah square root 2. Okay. If we have your Z equal to negative half minus 4I. So real part kita adalah negative half. So imaginary part kamu adalah negative 4. Kenapa ambil negatif? Sebab sign di tengah-tengah ini mesti positif. So kalau di tengah-tengah ni adalah negatif, bermaksud dia adalah coefficient untuk B ataupun imaginary part. So here will be negative 4. Okay. So if we have Z equal to square root 2 minus square root 3I. So real part kita apa? Square root 2. Okay, so kalau real part kita adalah square root 2. Imaginary? Negative square root 3. Negative square root 3. Okay, tak perlu ambil I dia. Ambil the coefficient dia sahaja. So negative square root 3. Okay, so that's for the complex number. So nampak je Z is a complex number. Okay, kalau dia bukan Z, dia bukan complex number. Okay. Alright, so once you know the complex number, you need to know the conjugate. Okay, kenapa kita perlu belajar conjugate adalah kalau kamu jumpa fraction di mana bahagian bawah adalah complex number, kamu perlu rationalize. So bila rationalize, kamu perlukan
perlu darab dengan conjugate. Okay, so conjugate adalah Z bar. Okay, so kita ada Z, so conjugate dia adalah Z bar. Z bar ini adalah conjugate. Okay, so notation untuk complex number adalah Z, notation untuk conjugate dia adalah Z bar. So jangan salah, satu Z bar. Conjugate adalah Z bar. Okay, so macam mana kita nak dapatkan Z bar adalah, the simplest thing you need to know adalah we change the sign of imaginary part. Kita hanya ubah sign pada imaginary part. Okay, real part akan maintain, imaginary part kita akan tukar. Either dia jadi positif ataupun negatif. Okay, let's say your complex number is A plus BI. So conjugate kita adalah A minus BI. So di mana kita ubah sign di sini menjadi negatif. Okay, kalau kamu punya Z adalah A minus BI, so it means your conjugate will be A plus BI. So we change from negative sign here to be positive sign here. Okay, that's the simple thing. So conjugate, macam mana nak cari conjugate? We change the sign of imaginary part daripada Z, daripada original Z. Okay, so let's say if we have Z equal to 3 plus square root 2i. So it means your Z bar will be 3 minus square root 2i, which is we change the sign here. Okay, if we have Z equal to negative half minus 4i. So negative half maintain sebab dia adalah real part. Imaginary dia akan ubah jadi positive 4i. So kita ubah sign di sini sahaja. Okay, so that's how we find the conjugate. Okay, so bila kita dah tahu macam mana nak cari conjugate, baru kita akan masuk pada bahagian rationalize. So rationalize macam saya cakap tadi, pada bahagian denominator, pada bahagian bawah ni tak boleh ada conjugate. Tak boleh ada complex number, Pada bahagian denominator tak boleh ada complex number. So kalau ada complex number, you have to rationalize. So nak rationalize, kamu perlu darab dengan conjugate. So macam ini kita ada 1 over A plus BI. So you have to multiply with the conjugate adalah A minus BI. So mana datang A minus BI adalah kita ubah sign di sini. Sebab tu dia jadi minus, minus. Okay, sama juga kalau bawah kita adalah A minus BI, kita perlu darab dengan conjugate di mana kita ubah sign negatif di sini menjadi plus. So bila darab mesti darab atas bawah. Sebab ini datang dari 1. Okay, kamu tak boleh darab atas saja ataupun darab bawah saja. Dia mesti darab atas bawah. So the purpose of rationalize to get rid complex number in denominator. Okay, pada bahagian bawah ataupun denominator tak boleh ada complex number, sebab tu kamu perlu rationalize. So bila kita dah rationalize, pada bahagian bawah ini kita akan dapat nombor sahaja. Okay, ini adalah number. Tak kisahlah dia positif ataupun negatif, square root ataupun rational number, dia adalah number, bukan complex number. Dia tak ada I dah dekat pada bahagian bawah. That's the purpose of rationalize complex number. Okay, so far clear tak? Kenapa kita kena rationalize? Kenapa kita kena cari conjugate? Clear. Clear. Alright. Clear. Okay, kalau clear, kita akan go through for the example. Okay. Miss, Yeah, apa dia? kenapa I dia tadi hilang? Kenapa I dia hilang? Okay, I dia hilang pada expansion pada bahagian ni. Kalau kita expand satu-satu, kita akan dapat A square minus ABI plus ABI. Okay. Dekat bahagian yang terakhir ini adalah kita jumpa negatif sebab positif, negatif dapat negatif. B adalah square, I adalah square. Okay, tengah-tengah ni akan hilang sebab dia plus minus. So yang end up adalah hujung dengan hujung. So A square adalah number. So I square adalah negatif 1.
So dia akan jadi A square plus B square. So ini adalah number. So Okey, there is faham. Okay, sebab tu kita akan end up bahagian bawah adalah nombor tanpa I. So make sure expand betul-betul Kalau salah expand, kamu jumpa I bermaksud expansion kamu salah ataupun conjugate kamu salah. Okay, kita tengok example dulu. Baru kamu nampak the clear thing. Okay, example 5. Okay, so we have to simplify in the form of Z equal to A plus BI where A and B are real. Okay, so dia beri complex number adalah negative 4 over 3I. So you have to multiply with the conjugate. Okay, so kalau kita ada Z equal to 3I, conjugate kita apa? Negative 3i. Negative 3I. So ingat, kalau kita ada Z equal to A plus BI, conjugate kita adalah A minus BI. Kita hanya ubah pada sign imaginary. Okay, so kita ubah pada negative 3I. So negative 4 over 3I times negative 3I over negative 3I. Okay, so end up kita akan simplify atas dan atas, bawah dan bawah. So negative will be positive, 4 times 3 will be 12I. Pada bahagian bawah adalah 3 times 3 dengan negative will be negative 9. So I adalah I square. So kita tahu I square adalah negative 1. So negative 1 jumpa negative 9 dia akan jadi positive 9. So it will be 12I over 9. So simplify kita akan dapat 4 over 3I. So I tu pada bahagian atas, bukan pada bahagian bawah. So bawah ni dah jadi nombor. Okay, so dia adalah valid. Teacher, Ya, kalau I tu letak di tepi, boleh, tak ada masalah, boleh. So, kalau letak di tepi pun dia merujuk pada untuk bahagian atas, dia tak merujuk pada bahagian bawah. Kalau di bawah dia memang kena letak pada bahagian bawah. Okay, so kamu nak letak tepi boleh ataupun nak letak pada bahagian atas pun boleh. It's the same thing. Okay. okay, thank you. Alright. Okay, itu adalah part A. Okay, we move to part B. Okay, part B di mana kita ada complex number pada bahagian atas juga. Okay, untuk get rid pada bahagian bawah, tips kamu adalah tukar dulu form complex number. Make sure real part pada bahagian depan, imaginary part pada bahagian belakang. So that kita tahu yang mana kita nak tukar sign. Kalau kamu tak ubah position dia, kamu akan ada careless mistake. Kamu akan end up dengan tukar sign pada yang di bahagian tengah ni. Sedangkan ini adalah real part. So kita ubah dulu 2 minus I over 1 plus 2I. So kita tahu kita perlu ubah sign pada plus 2I ni. Okay. So we end up times with the conjugate will be 1 minus 2I over 1 minus 2I. That's the purpose kenapa saya tukar dulu position dia. So saya tukar position dia satu kepada di bahagian depan, 2I di pada bahagian belakang. So that kita tahu sign yang kita nak ubah adalah sign 2I. So dia akan end up minus 2I minus 2I. Okay. So simplify satu per satu. So 2 minus I times 1 minus 2I, kembang satu-satu. Jangan buat terus sebab akan end up dengan careless mistake. So will be 2 minus 4I minus I, minus jumpa minus will be plus 2I square. So 2 minus 5I minus 2. So end up will be negative 5I. So bahagian atas adalah negative 5I. Untuk bahagian bawah pula 1 plus 2I times 1 minus 2I. Sama juga kembang satu per satu. So end up will be 1 minus 2I. So here will be 2I. Here will be minus 2 times 2 will be 4. I and I will be I square. So di bahagian tengah akan cancel out. So negative 2I with positive 2I cancel out. So 1 plus 5. 1 plus 4. So end up with 5.
So pada bahagian bawah adalah 5. So kita boleh simplify, end up with negative I. Okay. So untuk yang ini tolong tulis dalam jalan kerja. Jangan lupa tulis dalam jalan kerja. Okay, sebab ini ada markah ni. Ini akan end up dengan 1 markah. Okay. So untuk dalam exam. Dalam exam markah yang pertama dia tengok pada bahagian conjugate. Ini akan dapat 1 markah. Okay. Kalau conjugate salah bermaksud sampai bawah kamu akan salah. So tak ada markah. So first thing first, ini perlu betul. Baru dapat 1 markah. Expansion betul, the whole thing will be 1 mark. And then kita akan end up di sini adalah 1 markah. Okay, so kalau conjugate salah, automatically 2 markah yang terakhir ni pun akan salah. So hilang 3 markah terus. Okay, kalau conjugate betul, expansion salah, kamu akan hilang 2 markah. Okay, kalau conjugate betul, expansion betul, tapi pada bahagian ini tersalah, kamu akan hilang 1 markah je lah. Okay, so apa-apa pun hati-hati untuk conjugate dan hati-hati untuk expansion. Okay, so itu untuk part B. Example 5. Okay. Madam. Yeah. So kalau exam tidak masalah kan kalau buat jalan kira di tepi gitu? Tak ada masa. Ada masa ni. Tidak masalah kan kalau buat jalan kira di tepi tu? Yang ini kena buat ni. Ini wajib buat. Buat kat tepi pun boleh. Nak dalam kalau kamu buat dalam ni, dia akan jadi nampak serabut. Takut kamu careless. Sebab tu saya buat kat tepi ni so that kita nampak apa yang berlaku. Okay, madam. Thank you. Alright. Okay. So itu example 5. Now we move to the next one adalah example 6. Okay. So kita upgrade sikit dengan combine 2 things. Ini ada complex number, di sini pun ada complex number. Okay. So first thing first. Untuk soalan ini, saya expand dulu 2 ni masuk dalam bracket. Okay, kita simplify dulu supaya mudah untuk kita buat rationalizing nanti. Okay, so B1 over 6i minus 2. Okay, tapi yang kita tahu, kita perlu ubah pada bahagian bawah ni in the form of A plus BI. So that kita tahu complex number dia adalah, conjugate dia adalah A minus BI. So saya tukar. So saya tukar dia jadi 2 minus, negative 2 plus 6i. Okay, ubah dia in the form of A plus BI. Okay, minus with I minus 3 over 2 minus I. Okay, so kita tengok pada bahagian bawah dua-dua fraction ada complex number. It means you have to rationalize both fractions. So will be 1 over negative 2 plus 6i times negative 2 minus 6i over negative 2 minus 6i. Okay, itu fraction yang pertama. Fraction yang kedua, I minus 3 over 2 minus I times 2 plus I over 2 plus I. Okay, so kita hanya ubah pada bahagian imaginary part sahaja. Okay, so now we have to expand. So pada bahagian atas ni senang. So end up negative 2 minus 6i. So pada bahagian bawah, negative 2 plus 6i times negative 2 minus 6i. So kembang satu persatu. So end up will be positive 4. So here will be positive 12i. Here will be negative 12i. 6i, negative 6i will be negative 36i square. So 4 tengah-tengah ni akan hilang. So negative 36i square. I square adalah negative 1. Jumpa negative dia akan end up plus 36. So kita akan dapat 40 di sini. Okay. So we put here 40. Okay, minus with, so I minus 3 times 2 plus I.
So sama juga kembang satu persatu. Biar panjang asalkan dia tak hilang markah. Okay. So be 2i plus I square minus 6 minus 3i. So ini dapat 2i. Ini akan dapat positif I square. Ini akan dapat negative 6, negative 3, positive I, negative 3i. So end up will be negative I. So ini adalah negative 1 minus 7. So ubah dia adalah negative 7 minus I. Okay, bahagian atas negative 7 minus I. Okay, pada bahagian bawah pula 2 minus I, 2 plus I. Okay, kembangkan dapat apa ni? Anyone? Kalau kita kembangkan dapat apa? 4 tolak kurungan negatif 1 kuasa 2. Sekejap Berapa? 4 4 tolak. Oh, dia minta jawapan full kah? 4 tolak Oh, 4 tambah 2i tolak 2i minus I square. tolak i kuasa 2. Okay. So tengah-tengah hilang. So end up 4 minus I square adalah negative 1. So will be 5 here. So di sini adalah 5. Okay, now we have to balance up denominator. So we want to make it, denominator kamu adalah 40. It means you have to times with 8. You have to times with 8. So negative 2 minus 6i over 40 minus negative 56 minus 8i over 40. So at this moment, you have to careful with this sign. So in negative jumpa negatif akan dapat positif, negatif jumpa negatif akan dapat positif. That's why I put the bracket here. Kalau kamu tak letak bracket, kamu akan terlupa yang negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okay, make sure dia mesti ada bracket. So we end up with negative 2 minus 6i plus 56 plus 8i over 40. So we can combine. So we end up with the I with I, real part and real part. So real part kita adalah negative 2 and 56. So end up with 54. And then our imaginary part adalah negative 6i and positive 8i. So we end up with positive 2i divided by 40. So I split it. So kita boleh simplify dia menjadi 27 over 20 plus 1 over 20i. Make sure final answer in the simplest form. Kita mesti kecilkan fraction selagi boleh. Kalau tak boleh, that's it. Kita tak akan tinggal macam tu je. Tapi kalau boleh simplify, kita akan simplify sampai habis. Kenapa saya split? Sebab soalan minta pattern dia adalah A plus BI. So di sini adalah A, ini adalah BI. So you have to split it. Okay? Alright. Okay, itu adalah example 6A. Okay, salin dulu mana yang nak salin. Oops. Lepas tu kita nak masuk kepada 6B. Okay, so our 6B it's here. Okay, so we have fraction of complex number and we have to multiply inside the bracket here. Okay, first thing first, we bring in into the bracket 1 by 1. So it's gonna be, so yang ini kita boleh tukar dia jadi 4 plus I. So saya jadikan dia adalah 4 plus I darab dengan negatif 1 over 3i plus 4 over 4 plus i. Okay,
Yang ini pula dia adalah negative I pada bahagian atas. So 3 times 4 will be 12 plus 3i. 4 plus I. Okay. So we know that we have complex number on denominator. It means you have to rationalize by multiply with the conjugate. So conjugate untuk 2 plus 3i apa? So, conjugate. 12 tolak 3i. Okay, 12 minus 3i, 12 minus 3i. And then for this one will be times with 4 minus I over 4 minus I. Okay, baru kita akan expand one by one. So pada bahagian atas tak ada masalah. Will be negative 12I plus 3I square. So untuk yang ini 12 tambah 3I, 12 tolak 3I akan end up dengan 144 minus 36i. Here will be plus 36i. Here will be negative 9i square. So pada bahagian tengah-tengah akan hilang. So 144 plus 9 we end up with 153. Okay, so pada bahagian bawah ini adalah 153. Okay, second bracket will be 4 times 4 will be 16 minus 4i. Untuk pada bahagian bawah adalah 4 plus i, 4 minus i. Kembang satu per satu. 16 minus 4. So here will be I, right? Okay, so itu adalah I. Takut kamu confuse pula. 4i plus 4i minus I square. So untuk bahagian tengah-tengah hilang. So end up will be 16 plus 1 will be 17. So here will be 17. Now we have to balance up denominator. So 17. Boleh dapat 153 tak? Yes. Darab berapa? 9. 9. So atas bawah darab dengan 9. So negative 12i minus 3 sebab I square. Plus 16 times 9 will be 144 minus 36i over the whole thing will be 153. So collect the real part with the real part, imaginary part with imaginary part. So will be 141 minus 5 should be 48. 48i divide by 153. Can we simplify this one to simplest form? Jadi apa? No. Sure? Sure meh? 141 bagi 153 boleh? Yes. Dapat berapa? 47 over 51. Okay, 47 over 51. 48 over 153. 16, 51. 51. Alright. Okay, so that's our final answer, as in for the simplest form. Okay, so far clear everyone? Are you good? Are you with me? Clear. Yes. Okay, thank you. Alright, so that one is example 6. So basically we have another 2 example for this part. Okay, saya nak masuk example 7 boleh? Madam, Yeah. kalau yang 12 tambah 3i darab 12 tolak 3i. Lepas tu saya terus tulis jawapan 144 tolak 9i kuasa 2. Dapat Boleh? markah kah? Boleh. 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 Okay. Saya biasakan tulis yang ini supaya kamu tak careless dari segi expansion. Okay. Sebab kadang-kadang memang dia nampak kita tahu depan dengan depan, belakang dengan belakang. But then ada certain parts di mana expansion untuk soalan lain lah, bukan untuk conjugate.
nanti kamu terbawa dengan style tu. Okay. Yang untuk conjugate tak ada masalah. Memang kita darab depan dengan depan, belakang dengan belakang. Tapi untuk dari segi konsep expansion, kita mesti expand the whole part. I mean properly lah. Satu persatu. Okay, madam. Thank you. Alright. Okay. So we go through for the example 7. So ini agak sikit. So we can do short time. Okay. So untuk part A, we have it 3 plus 5i plus x minus yi equal to 6 minus 2i. So soalan minta find the values of x and y. So you have to give your final answer as in the value for x and value of y. Okay, so we can collect the imaginary part with the imaginary part, the real part with the real part. So saya jadikan ini sebagai subjek. Okay, so saya tinggalkan ini pada sebelah kiri. And then we bring this one to the right hand side. So end up 6 minus 2i minus 3 minus 5i. So imaginary with imaginary, real part with the real part. Okay, so end up will be 3 minus 7i. So this one is not the final form for your answer. So you should write as in x adalah 3, y adalah 7. Kenapa bukan negative 7? Sebab ada negatif-negatif sudah. Yes, because we already have it the negative sign here. It means we doesn't need to consider the negative sign here. So kita hanya ambil 7 saja. Okay, tapi kalau soalan kata x plus yi seperti ini, bermaksud x adalah 3, y kita adalah negative 7. Okay, so that's the two different things. So you need to know the differences of these two things. Okay, part B. Part B di mana we have it to find the x and y as well. By given x over 2 minus 3i plus y over 1 minus I equal to 1. Okay, as you can see, we have it the complex number in the denominator. It means you have to rationalize with the complex number. Rationalize with the conjugate. So we end up x 2 minus 3i times 2 plus 3i. So kita perlu buat dua-dua side. Y over 1 minus I times 1 plus I equal to 1. Okay, so end up will be 2x plus 3xi. So pada bahagian bawah adalah negative 2 minus 3i, 2 plus 3i. So be 4 minus 6i plus 6i minus 9i square. End up will be berapa ni? 4 plus 9. 4 tolak 9 I kuasa 2. Okay, so end up will be 4 tambah 9 berapa? 13. Okay, so here will be 13. Okay, end up atas adalah y plus yi bahagi dengan y minus I, 1 plus I, 1 minus I plus I minus I square. So tengah-tengah hilang. So di sini adalah negative 1 jumpa negative will be positive. So end up 2 equal to 1. Okay, so you have to balance up denominator so that we can make it everything as in one line. So di sini kita perlu darab 2. Di sini perlu darab 13. Di sini perlu darab 36. 26. Okay, ini darab dengan 2. Ini darab dengan 13. Ini darab dengan 26. Okay, so end up will be 4x plus 6xi over 26. 13y plus 13yi over 26 equal to 26. Over 26, sorry, should be 26. Ataupun yang ini saya jadikan the one line terus lah. Okay, equal to 26. Okay, so we collect the I and I. We collect the real part and real part. So ini adalah real part 26. So 4x plus 13y equal to 26.
and then so this one the first equation. The second equation adalah 6x plus 13y equal to 0. Sebab di sini ibarat 0i. So dia akan compare dengan 0. Okay, so you have two equation. Satu equation adalah untuk real part, satu equation untuk imaginary part. Okay, so we need to find the x and y. So yang ini kita boleh buat simultaneous. Kita boleh hilangkan 13 I. So end up will be negative 2x equal to 26. So x will be negative 13. Okay, x dah dapat. Boleh dapat y? Boleh. Okay, y kita boleh masukkan dalam salah satu equation. So let's say I put into the first one. 4 times negative 13 plus 13y equal to 26. So 13y equal to 26 plus berapa ni? 13 darab 4 berapa? Negatif 52. 52. Okay. So end up will be 78 here. Y equal to 6. So your final answer x equal to negative 13. Your y equal to 6. Okay? Madam, Yeah? mau tanya, yang the answer for yang Madam highlight tu kan, yang 0i, I don't know apa tu. Gimana Madam dapat tu? Okay, yang ini. 26 plus tu. Yang ini, okay, kejap. Sabar. Saya rasa ada yang tak clear kat sini. Okay. Ini kita nak balance up denominator dengan darab. Tadi kita darab ni dengan berapa? Darab 13 per 13 kan? Di sini adalah 1. Okay. So, kejap. Sabar. Buat turun dulu. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini adalah 4x plus 6xi over 26 plus 13y plus 13yi over 26 equal to 1. Okay. So saya nak jadikan dia one line saja. So it means you have to multiply here with 26. So that bahagian bawah ni akan hilang. So dia jadi one line saja equation dia. Okay. So selepas itu, untuk kita compare, kita tahu 26 ni adalah real number ataupun real part. So kita ada I. So dekat sini pada equal sign ni tak ada I. So kita akan end up dengan assume dia adalah 0i. Okay. So 0i baru kita boleh compare dengan 6xi, 13yi. Sebab tu dia end up dekat sini. Yang second equation ni, yang kuning ni. Okay. Okay, Madam. Thank you. Alright. Okay. Ada lagi soalan? Are you guys okay? Ada lagi soalan? Kalau tiada, that's it for today. I will continue tomorrow. Esok walaupun cuti, lecture saya nak buat. Tapi tutorial saya tak buat. Lecture saja. Lecture kita online. Boleh? Boleh. Boleh? Madam, Okay. kelas petang ni tiada. Kelas petang ni ada. Kelas esok. Oh. Esok tutorial tak ada. Esok cuti kan. Tapi lecture saya nak buat. Okay. Tutorial esok saja tak ada. Lecture saya buat macam biasa. Okay. Tapi online lah. Macam biasa online. Okay. Alright. So that's it for today. Any question, please let me know. You can ask me anytime you want. Alright. So other than that, we continue tomorrow and then in the tutorial lesson. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, Madam.